India. अच्छा इस तरफ इंडिया Bangladesh. तरफ बांग्लादेश डाउकेट बोटिंग कोई आसो बर्तमान डाउकेट और आप लोग खासी लोग हैं क्या हाँ कैसे अच्छा वो ये गारो हिल्स या जयंतिया हिल्स या कौन सा हिल्स पलते हैं ये जयंतिया जयंतिया ना इस साइड जयंतिया इस साइड कैसे अच्छा खासी हिल्स आप लोग जयंतिया हिल्स से हैं अच्छा तो यहाँ लोग के बोटिंग उस तरफ जो दिखा है ना वो बांग्लादेश है क्या उस तरफ तो जाएंगे हम लोग घूर के आ जाएंगे अच्छा मैं यहाँ उतरना है अच्छा अच्छा रनिंग करके ना हाँ 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 तो ये भैया है जो वो खासी है और वो जयंतिया हिल्स से है तो তেওঁ জয়ন্তীয়া হিলছৰ পৰা আৰু মোক ধুনীয়াকৈ বটিং কৰাই দিছে আৰু মোৰ পৰা 600 টকা লৈছে এনেই ইয়াত তিনিজন বহিব পাৰে তেওঁলোকৰ পৰা 800 टका चार्ज करे ऐसे आप लोग 800 चार्ज करते हैं ना लेकिन हम सिंगल है इसलिए थोड़ा मिला जुला के दे दिया हाँ हाँ वो लोग भी है बियर पी रहा है एंजॉय कर रहा है नाइस नाइस तो वो लोग भी है तो फिशिंग बरफीটো পাই আছে চাওক এফালে আৰু পানী কি সৌন্দৰ্য নীলা আৰু এই আগফালৰ পৰিৱেশটো চাই লওক আগফালে এই পৰিৱেশটো नीलामय ये कभी गिर जाता है क्या कभी टुकड़ा टुकड़ा होके कभी गिरा हुआ देखता है देखा है आपने देखा है गिरा हुआ कितना बड़ा टुकड़ा या छोटा टुकड़ा छोटा छोटा टुकड़ा ना अच्छा কেতিয়াবা সৰু সৰু টুকুৰা হৰি পৰে বুলি কৈছে আৰু হৰি পৰাটো স্বাভাৱিক কথা সদায় পানী বৰষুণ তাৰপিছত কেতিয়াবাতো কোমল হ'ব শিল হ'লে পাথৰ হ'লে যিয়ে নহওক ইমান বছৰ বছৰ ধৰি আছে আৰু খুব ধুনীয়া লাগিছে চাওক পৰিৱেশটো বটিং भैया ये पानी के अंदर में जो क्रिस्टल क्लियर कब होता है किस टाइम में होता है यहाँ तो दिसंबर जनवरी दिसंबर और जनवरी जदि आए अपना तलत जो मछली उछली जो होगा वो देखा पाएगा ना देख सकेगा तो जी तलत থাকিব सब धुनियाके देखिবলৈ পাব কিন্তু মই আহিছো জুলাই মাহত গতিকে ইমান ক্লিয়াৰ নহয় কিন্তু পানী आपका टाइम ही नहीं है अच्छा अपना काम से मतलब है आपका घर कहाँ है इधर में मेरा घर ऊपर में जरा ऊपर में अच्छा वो वहाँ देख रहा था तो ये मेरा घर अच्छा 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 तो अभी हम लोग जा रहे हैं बांग्लादेश बॉर्डर दिखाएंगे आप अच्छा बांग्लादेश का कोई लोग हम लोग को देखेगा क्या अभी बांग्लादेश का लोग हमको देखेगा देख सकता है अच्छा उधर ही है क्या वो लोग वो ये नीचे वाला वो जो आदमी है ना वो जो आइलैंड में कफर में हाँ हाँ यहाँ पर बांग्लादेश अच्छा तो सामने तो जाएंगे हम लोग कहाँ तक जाएंगे हाँ मतलब देख सकते हैं बढ़िया से मतलब हम लोग का जो ये बॉर्डर में जो ये बीएसएफ वाला होता है कहाँ होता है यहाँ ऊपर है हाँ 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 तो हमार जी सुरक्षा बाहिनी আছে बीएसएफ তেওঁলোক এই ডখতে থাকে এপিনে দেখিছে ঘৰটো আৰু তাত নাওৰ পৰা মানুহখিনি ওপৰত দেখিছে না তাৰ পৰা চাই থাকে তেওঁলোকে আৰু আমাৰ যোনটো বাউণ্ডাৰী হ'ল সেইটো এই পাথৰখিনি দেখিছে আৰু সেই সিফালে সেই দূৰত নাওবোৰ দেখিছে না ধৰিব পাৰিছে নাই নোৱাৰো কিন্তু মানুহবোৰ তো সেইবোৰ হ'ল বাংলাদেশৰ वो लोग जो पत्थर में है वो लोग कहाँ का आदमी है वो लोग बांग्लादेश का अच्छा वो क्या बांग्लादेश है हैं वो अच्छा এইটোৱে হ'ল আমাৰ হিমা ইয়াৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এইটো হিমা আৰু সেইখিনি হ'ল বাংলাদেশ वो पत्थर जो है उसका पीछे में मतलब बांग्लादेश इंडिया
अच्छा, इस तरफ इंडिया, इस तरफ बांग्लादेश। तो हम लोग तो और करीब नहीं जा सकते, जाने के लिए नहीं देगा परमिशन, वो लोग भी नहीं आ सकते। कहाँ तक आते हैं? मतलब बॉर्डर, मेन बॉर्डर कहाँ है? मेन बॉर्डर तो मेन गेट है ना। हाँ, मेन गेट में जो आपका बाइक ब्रेक में क्रॉस पार है, हाँ, 10 जाम जाइए, हाँ, 2 किलोमीटर यहाँ तक मेन गेट। मेन बॉर्डर भी देख सकते हैं हम लोग। देख सकते हैं। এই দূৰত ঘৰবোৰ স্পষ্ট হয়তো নহ'ব পাৰে, কিন্তু সেইবোৰে বাংলাদেশ। এই হিলখিনি পাৰ হৈ বাংলাদেশ আৰু আমাৰ এইফালে ইণ্ডিয়া। নাৱেদি চাই যাওক, বটেদি চাই যাওক আৰু এবাৰ আহক। তো ডাউকি বৰ্ডাৰ আহক আৰু বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ চাই যাওক। इसे जो बॉटल फेंका हुआ है ये क्या है? ये फिशिंग करता है। फिशिंग, अच्छा। इसमें मतलब क्या लगता है, जाल? नहीं, रची, ऐसे फंस जाता है। अच्छा, मछली मिला है? कितना मिला? कितना मिला? एक ठो खाली, बस एक ठो से हो जाएगा? एक ठो से हो जाएगा? Later that night. তো কালি ডাউকিৰ পৰা আহোঁতে আহোঁতে বহুত ৰাতি হৈ গ'ল আৰু এইপিনে জোৱাই টাউনত থাকিলোঁ। আৰু জোৱাই টাউন এইফালেদি গৈ অকণমান আগতে গৈ এইবোৰ জোৱাই টাউনে হয়। ওপৰত জোৱাই টাউন দেখিছে আপুনি। আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ, খুব ধুনীয়াকৈ খেতি পথাৰ, আৰু জোৱাই ঠাইডোখৰো খুব ধুনীয়া দেখিবলৈ চাওক। আৰু পাহাৰ চাৰিওফালে খুব, মানে এনেকুৱা নহয় যে বহুত জংঘলে ভৰা পাহাৰ, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া পাহাৰ। আৰু বৰ্তমান চাহ তাহ খালোঁ, খাই মেলি ওলাইছোঁ। জোৱাই এটা ফলছ চাবলৈ আহিছোঁ, টায়াৰচি ফলছ। এইফালেদি নামি আহিছোঁ আৰু মানে এইটো গুৱাহাটী ৰোডতে আছে। জোৱাইটো গুৱাহাটী ৰোড, এটা যায় শিলচৰ ৰোড। আৰু জোৱাই টাউনৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰমান আহি এইটো এনেকৈ ৰাস্তা বনোৱা আছে। ফলছটো ময়ো দেখা নাই, কিন্তু লিখা আছিল, সেইকাৰণে চাবলৈ গৈ আছোঁ। ৱাটাৰফলছ নেম ডোন্ট নো। ইয়া, this is Zwai. Zwai. Is Zwai's village? Oh. This village name? This village's name? Village name? नहीं, Tipra. Acha. No English? No English. No Hindi? Only for your language, local language. चावल का खेती? हाँ. अच्छा। That is Zwai. Oh, Zwai. That is Zwai. Zwai town. Yes. কিন্তু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ৱাটাৰফল চাই পেলাই এইটো মানে সিমান এনেকুৱা নহয় যে মানে আচৰিত। এনেইতো এইটো ৱাটাৰফল বহুত ডাঙৰে হয়, চাওক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ পৰিছে। কিন্তু তথাপিও তো বলক আগবাঢ়ো। জোৱাইটো আপোনাৰ হেৰি বাইপাছ, গুৱাহাটী শ্বিলং বাইপাছ। চাই লওক ৰাস্তাটো অলপ খুব ধুনীয়া, মানে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজে মাজে, পাহাৰৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ। আৰু ৰাস্তা খুব ভাল, বেয়া নহয়, ৰাস্তা ধুনীয়া। তো অলপ দেখাই দিছোঁ বলক ৰাস্তাটো। এই দেখিছে, এইফালে শ্বিলং, এইফালে গুৱাহাটী। শ্বিলং 35, গুৱাহাটী 129। তো বলক শ্বিলঙলৈ। তো বাই বাই শ্বিলং, শ্বিলং বাই বাই, এণ্ড গুৱাহাটী ইন। সেইপিনে শ্বিলং যাব। তো শ্বিলং টু গুৱাহাটীৰ আপোনাৰ জোৱাইৰ পৰা আহিলোঁ, প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ইয়াৰ পৰা 129। এখন মাৰুতি 800 নে মিনি এচি, চাওক কিমান ভাল লৈ গৈছে, বাপৰে বাপ। আকৌ পিছফালে ডিক্কি খুলি, ইয়াত মানে খাটাৰনাক। মাৰুতি 800 ট্ৰাক বনি যায় এনেকুৱা হেৰি, আৰু মানুহো উঠি আছে বহুত কেইজন।
खाने के लिए क्या मिलेगा? खाना और कुछ? मीट है, मुर्गा है, मच्छी है। कितना खाना? प्लेट कितना 120 है? 120 मीट मिला के थाली। थाली दीजिए, एक थाली दीजिए। তো ইয়াত বান্ধি লৈ ল'লোঁ 4টা আনাৰস। আনাৰসটো খুব মিঠা আচলতে, সেইকাৰণে লৈছোঁ। আকৌ চাওক এজন কেনেকুৱাকৈ দোকান দিছে, দেখিলে? এনেকৈও দোকান এখন দিব পাৰে। কেঁচা ঠিকে ভैया? তো তেওঁ দোকান কি ধুনীয়াকৈ দিছে।